bienvenue, page 64, j'écris. En sortant du collège, tu as été témoin d'un accident de la circulation. Un enfant a été renversé par une voiture. Rapporte cet accident sous forme d'un fait divers. Tu précises le fait, le lieu et le moment de l'accident. Tu racontes dans un ordre chronologique comment s'est passé l'accident. Tu finis ton article en indiquant si la victime est hors de danger. Alors, بعد خروجك من المدرسة شاهدت حادث مرور طفل يصدم من طرف سيارة. انقل الحادث على شكل خبر صحفي. اذكر الحادثة مع تحديد مكان وزمان وقوعها. احكي بالترتيب كيف حدث ذلك. انهي مقالك واذكر إذا كانت الضحية خارج دائرة الخطر. نشوفوا les critères de réussite يعني معايير النجاح. Annonce ton article par un titre accrocheur qui donne l'information principale. يعني أعلن الحادث بعنوان مثير يعطي المعلومات الرئيسية. Écris un chapeau qui reprend le titre et résume l'article. اكتب le chapeau تعيد فيه العنوان وتلخص المقال. Détaille le contenu de ton fait divers par des informations qui répondent aux questions comment et pourquoi. أعطي تفاصيل الخبر الصحفي بمعلومات تجيب عن السؤال كيف ولماذا. Présente ton texte en 2 colonnes. قدم الموضوع على شكل عمودين. Rapporte les faits au passé composé. قدم الأحداث يجب أن تكون ولا الأفعال يجب أن تكون مصرفة في الماضي المركب. Emploie la forme passive. استعمل المبني للمجهول. Utilise le champ lexical de l'accident. استعمل اللغة الخاصة بالحوادث. نشوفوا هنايا مثال à titre d'exemple. Un collégien percuté par une voiture. هذا العنوان. Le chapeau, un collégien a été percuté par une voiture dimanche après-midi à la sortie de l'école Abdelhamid Ben Badis à Constantine. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave, mais il n'a pas survécu à ses blessures. العنوان معناه تلميذ صدمته سيارة ولو شابو صدمت سيارة تلميذ الأحد الماضي زوالا عند الخروج من متوسطة عبد الحميد بن باديس بقسنطينة. نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة ولم يحتمل جروحه. نشوفوا دركا لو كور. Un collégien de 14 ans a été heurté par une voiture dimanche après-midi à Constantine. Il se trouvait sur la route avec ses amis. C'est en traversant qu'il a été renversé. Nous avons eu très peur en voyant la voiture foncer sur lui à toute allure, déclare un de ses amis. يعني تلميذ ذات 14 سنة صدم من طرف سيارة يوم الأحد في منتصف النهار بقسنطينة حيث كان رفقة زملائه في الطريق وقد صدم أثناء اجتيازه الطريق. لقد شعرنا بالخوف الشديد عندما رأينا السيارة وهي تندفع بسرعة ولا بأقصى سرعة نحوه. صرح أحد أصدقائه. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de la ville, CHU. Il n'a pas survécu à ses blessures et à sa fracture à la cheville. نقل على إثرها من طرف رجال الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة. لم يحتمل جروحه وكسر كاحله. نشوفوا دوكا لي كريتير دو ريوسيت اسكو توفرناهم ولا ما وفرناهمش. بون عندنا لو تيتر. عطينا لو تيتر بطريقه مثيره. عطينا لو شابو. عاودنا لو تيتر مع تفاصيل اخرى
وعطينا الموضوع على شكل عمودين. الأفعال مصرفة في الباسي كومبوزي راني لونتهم باللون البني الفاتح. عندنا a survécu وعندنا nous avons eu وعندنا il n'a pas survécu. Pour la forme passive عندنا ثاني كيف en orange, j'ai coloré en orange, a été percuté, a été transporté, a été renversé, il a été transporté. Merci de m'avoir. عندنا تاني le style direct اللي هنا بين حاضنتين تصريح تاع أحد أصدقائه. Nous avons eu très peur en voyant la victime. La voiture fonçait à toute allure sur lui. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.